हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेक्सस ÇlaOn एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो। तो आज के আমরা খেলবো sk12 দিয়ে। তো দুটো sk12 চালাবো আজকে। তো দেখা যাক কিভাবে কয়টা কিল হয়। ঠিক আছে, দুটোতেই লাগিয়ে নেব 2x যাতে একটু হলেও সুবিধা হয়। এনিমি চলে এসেছে। ওপি, থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট কিল। ও শিট, এই গেম মাস্টার শর্টগান কখনোই সম্ভব না, তো তাও খেলতেই লাগবে। চলো, ক্যাম্পার থাকতে পারে হয়তো এখানে। भाई साहब कान 90 भाई साहब ना भाई আমাকে মারতে নেই না ভাই, आ जाओ। थैंक्स अ लॉट। हेलो भाई, कैंपर भाई। गुली शेष। भाई साहब 8टा कॉम्बो भाई साहब। ओ ओ ओ ओ ओ ओ তিনজন একসঙ্গে আমি ভুল খেলে ফেললাম। চলো, তো নেক্সট আরেকটা আবার হবে ভাই। 4x এটা হওয়ার ছিল না। চলো, তাও কিল হয়ে গেছে। ওপি হেডশট। চলো, আর কেউ আসছে নাকি দেখা যাক। চলো ভাই, না ভাই, ভাই মারবি না ভাই, আমি তোর কিচ্ছু ক্ষতি করিনি। ভাই সরি ভাই, আর আসবোই না ভাই, আমি আর আসবো না, আমাকে মারিস না ভাই, আমি আর আসবো না ভাই, সরি, আমি আর আসবোই না। সরি ভাই, মারিস না ভাই। ভাই কি ভাই, তুই কি ভাই ওয়ালেট কি করে? আবে দাঁড়া, তেরি মা কি ডান্স করলো রে বিজ্জা। আবে আবে ভালু, সালা ভালু, তোর দাঁড়া ভাই, তোরা এখনই হেলমেট উড়াবো। ওকে ওকে ওকে, ভুল 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 ভুল। তো চলো, এখনো কিচ্ছু শেষে। আমাদের 3 মেম্বার কে। চলো, একবারে কিল। তো এই ম্যাচ জিততে লাগবে। এখন ডুও ভার্সেস স্কট হয়ে গেছে। ओपी, चलो कुछ कुछ होता है, तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगा। अबे 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 ना ना भाई, बचा ले भाई, बचा 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 भाई। भाई नेट के करे भाई, কি ভাই আমরা দুইজন বলে কি নেই, তোকে মেরে ভাই মজা পেয়ে গেছে। শিট। হ্যালো ভাই 3 মেম্বার, হ্যালো ভাই, হ্যাপি থর। না 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 ভাই সব, ভাই সব আমি ভুল করে ফেলছি ভাই, ভাই সব আর আসবেই না। চলো, আর 2 পয়েন্ট লাগলে আমরা জিতে যাব। ওয়াও, হেডশট
वाओ भाई साहब, या MVP। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ 2 वर्सेस स्कॉट। ओके